Ni nga video para nimo ni. Tanang trabaho kapoy hago dili lalim. Way trabaho nga sayon. Tanang panginabuhi hago gyud na. Wa kay katungod mulait sa ubang tawo kung ang trabaho nila security guard, delivery rider, waitress, construction workers ug unsa pa na diha. Kung sa imuhang tan-aw, sa imuhang kaugalingon nga okay ng imuhang trabaho, taas og sweldo, imuha nang i-down ang trabaho sa imuhang isig ka tao. Ayaw pag hinambog diha. Kay kanang trabaho nila, marangal na oy. Ayaw pag hinilas. Wa kay katungod mulait sa panginabuhi sa ubang tawo. Kung kanang imuhang tan-aw sa imuhang kaugalingon nga mas taas ka og sweldo, unya imuha na silang lait-laiton. Ayaw pag hinambog. Kay way sayon nga trabaho. Tanan ni agi yung kalisod, sakripisyo. Kung gigamayan ka ng ilahang sweldo kay dako ng imuha, imo na silang laiton, di yun na maayo. Timan ini ha, nagtuyok ang kalibutan. Basin magabaan ka ng imuhang pagmata-mata nila, inong paghinambog, kanang imong panglait, basin mabaliktad pa na. Nagtuyok ba ang kalibutan, ayaw paghinilas diha. Basin mabaliktad ang panahon no, kanang sitwasyon kanang imong gilait, mas maasinso pa na nimo. Unya ikaw, magkamang ka sa kalisod. Lingin ang kalibutan, timan ina. Ayaw paghinambog diha. Bisan pag unsa imong trabaho, wa gyud kay katungod mo down sa imuhang isig ka tawo. Kay marangal na ilang trabaho. Gets mo?